बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यूरोप के कई मुल्कों के अंदर आपको इंतहाई जुनूनी किस्म की तंजीमें काम करती हुई नज़र आती हैं, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन रात प्रोपेगेंडा करती हुई नज़र आती हैं और कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयतों को गलत अंदाज में लोगों के सामने पेश करके ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि मुसलमानों को गोया कि उनकी किताब ये समझाती है कि बस घरों से निकलो, छुरी चाकू पिस्टल लेकर और लोगों को मारते फिरो। बहुत सारी ऐसी आयतें हैं कुरान शरीफ के अंदर जिनका एक ख़ास पर्सपेक्टिव है, उनके नाज़िल होने का, उनके रिवील होने का ख़ास पर्सपेक्टिव है, जो कि जंगों के दौरान रिवील हुई थी, जब मुसलमानों के ऊपर जंगें मुसल्लत की गई थी। उनको सयाक व सबाक से, कॉन्टेक्स्ट से हट के इस तरह से बयान करते हैं गोया कि ये अबदी तालीम है इस्लाम की कि बस घरों से निकलें और जो नज़र आए सामने गैर मुस्लिम उनको मारते फिरें। स्वीडन के अंदर भी ऐसी बेशुमार तंजीमें हैं और उन्होंने कई मरतबा कोशिश की है कि मुसलमानों के दिली जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए, उनको तंग किया जाए। और ऐसी ही एक घटिया किस्म की कोशिश पिछले दिनों तब नज़र आई जब इराकी मुल्हिद को इस्तेमाल करते हुए कुरान मजीद की बेहुरमती की गई स्वीडन के अंदर, और वो भी एक बड़ी मस्जिद के सामने। अब इस पे जाहिर सी बात है सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। और जियोपॉलिटिकल एंगल इसका ये है कि फिनलैंड की तरह स्वीडन भी नेटो के अंदर शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। नेटो के अंदर वो चाहते हैं कि उनको एंट्री मिल जाए ताकि वो अपने मुल्क का डिफेंस बेहतर बना सकें। लेकिन टर्की एक ऐसा मुल्क है जो कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों के नेटो के अंदर आने का हामी नहीं था। और ये नेटो का एक उसूल है, उनका कानून है नेटो का, कि जब तक सारे नेटो के ममालिक एग्री नहीं हो जाते किसी नए मुल्क को नेटो में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इन दो मुल्कों के नेटो में शमूलियत पे किसी को एतराज़ नहीं था, टर्की को था। और टर्की को इसलिए था क्योंकि टर्की कह रहा था कि ये दोनों जो मुल्क हैं ये असल में जो टर्किश बागी हैं, कुर्द बागी, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो सारा वाक़या है ये इस कुरान मजीद वाले वाक़ये से पहले का टर्की का जो ऑब्जेक्शन था ये पहले का था। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो कुर्द बागी हैं ये इनको सपोर्ट करते हैं दोनों मुल्क। तो इस पे हुआ ये कि फिनलैंड ने इनको यकीन दहानी कराई और जो कंसर्न्स थे टर्की के उनको एड्रेस किया और उनको ख़त्म किया। एज अ रिज़ल्ट फिनलैंड को तो नेटो में आने की इजाज़त टर्की ने दे दी, लेकिन स्वीडन को नहीं दी थी। और अगेन रीज़न वही था कि ये कुर्द बागियों को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें हुआ ये कि स्वीडन ने अपने लॉज चेंज किए, कुछ अमेंडमेंट्स उसमें की टर्की वालों को ऑन बोर्ड लेने के लिए, लेकिन उस पर भी टर्की खुश नहीं था क्योंकि टर्की को लग रहा था कि इनकी जो जुडिशरी है वो इन लॉज को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अब ये जो वाक़या हुआ है कुरान पाक वाला, इसके बाद तो मज़ीद ये माना जा रहा है कि टर्की की जानिब से इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा स्वीडन को, और ये नेटो में नहीं आ सकेंगे। इसी महीने गालिबन नेटो का एक इजलास होने वाला है जिसके अंदर स्वीडन की शमूलियत के हवाले से कुछ फैसले किए जाने थे। तो अब उम्मीद ये की जा रही है इस वाक़ये के बाद कि टर्की इनको लाल झंडी दिखाने वाला है कि तुम लोग तो नहीं आ सकते यहाँ नेटो के अंदर। तो ये वहाँ की जुडिशरी ने या वहाँ की पुलिस ने जिस भी तरह की बेवकूफ़ी और जिहालत का मुजाहरा किया कि किसी बड़े मज़हब की मुक़द्दस किताब को जलाने की उन्होंने इजाज़त दी, इसका उनको फ़ायदा कोई नहीं हुआ। सिर्फ उनकी अना की तस्कीन हुई है, उनके अंदर जो एक तासुब और नफ़रत छुपी हुई थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसका उन्होंने मुजाहरा करवा तो दिया, लेकिन इसके जो जियोपॉलिटिकल नुकसानात हैं वो स्वीडन को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या टर्की इतना पावरफुल है, तो इसका आंसर है कि यस, टर्की इज़ पावरफुल। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या टर्की को नेटो से निकाल नहीं सकते नेटो वाले, तो इसका जवाब है कि इतना आसान नहीं है उसको निकालना। दो तीन बड़ी वजूहात हैं, अभी वो वजूहात बताता हूँ आपको कि टर्की को नेटो से क्यों नहीं निकाल सकते। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि अभी हाल ही में एक सीक्रेट प्लान नेटो वालों ने खुफिया प्लान एक मुतारिफ कराया जो कि पब्लिक में जाहिर सी बात है नहीं आया अभी तक और आएगा भी नहीं।
رشیا حملہ کریں، فرض کریں نیٹو کے ممالک کے اوپر، تو نیٹو کا ریسپانس کیا ہوگا؟ بہت بڑی جنگ لڑنے کی جو تیاری ہے نا وہ نیٹو اصل میں کر رہا تھا کہ کس طریقے سے لڑیں گے۔ ابھی تک تو انہوں نے فضول قسم کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑی ہیں نا، ایک تو افغانستان میں بلا وجہ کود گئے، ان کی لڑائی نہیں تھی، عراق میں کود گئے، سیریا میں کود گئے، لیکن یہ جو جنگ ہوگی رشیا کے ساتھ وہ تو بہت بڑی جنگ ہوگی، تو اس کی تیاری کر رہے۔ تو سیکریٹ پلان انہوں نے اپنے ممبر ملکوں کے ساتھ ڈسکس کیا، ٹرکی نے اس کو ویٹو کر دیا تھا۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹرکی نے اس میں ان کو لال جھنڈی دکھا دی تھی کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے پلان بنایا اس میں ہمیں یہ اعتراضات ہیں، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں سوال پہ کہ ٹرکی کیوں ضروری ہے ان کے لیے اور وہ کیوں ٹرکی کو نکال کیوں نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے میں ذرا یوریشین ٹائمز کو کوٹ کروں گا۔ دیکھیں ریفرنسز بڑا ضروری ہوتا ہے نا لگانا، تو یوریشین ٹائمز ایک اچھا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے ایک خبر لگائی ہے آج کہ ایردوغان's disruptive policies on Russia, China, Iran and Syria frustrates the West. Will Turkey be ejected from NATO? اور اس میں وہ کہتے ہیں the desecration of the Holy Quran in Sweden by a group of protesters on June 29 could greatly impact Stockholm's plan to join NATO as its 32nd member. It looks unlikely that Turkey, which is allegedly getting increasingly Islamized and has an unsavory image of being a fickle ally, will remove its objection to Sweden being allowed as a NATO member so easily. اور یہ والا اس آرٹیکل کا حصہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ however expelling Turkey from NATO is not an easy option. Turkey gives NATO a crucial strategic position at the intersection of Europe and Asia, astride the Middle East and the Black Sea. It hosts a major US air base where American nuclear weapons are stored. Turkey is the NATO country with the second largest number of military personnel after the United States. تو ٹرکی جو ہے نا they hold many cards. ان کے پاس بہت سے کارڈز ہیں جو اگر یہ کھیلنا شروع کر دیں تو یوں سمجھیں کہ نیٹو کی واٹ لگ سکتی ہے۔ ایک میڈیم پاور ہے، جیسے انڈیا ایک میڈیم پاور ہے نا، ٹرکی بھی میڈیم پاور ہے، لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے ویسٹ کے لیے کہ ٹرکی کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ سب سے کی فیکٹر ہے۔ اصل جو گیم ہے نا وہ ہے ہی ٹرکی کی اسٹریٹجک لوکیشن کا۔ بلیک سی کو ٹرکی کنٹرول کرتا ہے، دروازہ بلیک سی کا ٹرکی ہے، ٹرکی کے بنا کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا بلیک سی کے اندر جب تک کہ ان کا اپروول نہ ہو۔ اسی طرح سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی، خاص طور پر سیریا کے اندر ٹرکی ایک پلیئر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کل کو ڈائلاگز کی بات چلتی ہے رشیا کے ساتھ تو نیٹو والوں کے لیے سب سے بہترین جو رول ملک پلے کر سکتا ہے رشیا کے ساتھ صلح کرانے میں وہ ٹرکی کر سکتا ہے۔ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے، کہیں نہ کہیں پر تو آگے چل کر ٹیبل پر بیٹھنا ہے نا، معاملات جنگ اگر ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آخر میں تو ٹیبل پر ہی بیٹھ کے معاملات سالو کیے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں نیٹو کو ایک ایسا ملک بھی چاہیے جس کے رشیا کے ساتھ ٹائز بہتر ہو تاکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے ٹاکس کے اندر۔ تو یہ سارے پلس پوائنٹس ہیں ٹرکی کے، اور ایردوغان کو پتہ ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے اور وہ پھر اس اسٹرینتھ کے حساب سے ہی کھیل رہا ہوتا ہے عالمی طور پر۔ تو ٹرکی کو نیٹو سے باہر نکالنا تقریباً ناممکن ہے، اور سویڈن نے یہ جو حرکت کی ہوئی ہے گھٹیا قسم کی حرکت، ان کی جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے جو مغبوط الحواس قسم کے ججز ہیں جنہوں نے اس طرح کی گھٹیا قسم کی کارروائی کی اجازت دے دی، اس کا فائدہ تو خیر کوئی نہیں ہوا سویڈن کو، لیکن اپنے لیے اسٹریٹجک لاس انہوں نے ضرور یہاں پر اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، اور ان کا جو نیٹو کے اندر شمولیت تھی وہ مزید ڈیلے ہو چکی ہے۔